औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान तरीक़त बंदा नाचीज़ खादमे आस्ताना आलिया चूरा शरीफ दर्जा बेदर्जा तमाम बुज़ुर्गों अज़ीज़ा अज़ीज़ों, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, जहाँ जहाँ तक वहाँ वहाँ तक सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। मेरे सोने अल्लाह प्यारे अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके, सहाबा रसूल दे सदके, नवासा रसूल दे सदके 1,24,000 कम पेश नबियों के सदके में, औलिया अल्लाह बकाबिल्ला फना फिला के सदके में, झूले झूले लाल कलंदर मदो लाल कलंदर शाहबाज कलंदर के सदके में, माई राबिया बसरी के सदके में, सैली सरकार के सदके में, मुहिउद्दीन अजमेरी के सदके में, बाबा फरीद के सदके में, बाबा इचराई के सदके में, हाफिज अब्दुल करीम साहब के सदके में, परवरदिगार पीर मेरे अली शाह साहब के सदके में, जितने भी मेरे मौला चिश्तिया कादरिया कलंदरिया सोहरवर्दिया जहांगीरिया नक्शबंदिया सिलसिले दे जितने भी बुजुर्ग हैं परवरदिगार दुनिया ते मेरे मौला आयन पर्दा फरमा गए, उन्होंने सदके च मेरे मौला पाकिस्तान ते करम फरमा, पाक फौज ते फजल फरमा, पाक फौज नूं अपनी इस ईमान च रख मेरे मौला, बार्डर ते इन्हां दी हिफाजत फरमा मेरे मौला, इन्हां नूं फतेह अता फरमा, फतेह पाक फौज नूं फतेह अता फरमा मेरे मौला, मेहरबानी फरमा मेहरबानी फरमा। जिन्हां बच्चियां दे रिश्ते नहीं होंदे मेरे मौला, उन्हां दे रिश्तियां अंदर अपनी खुसूसी शफकत फरमा के मेहरबानी फरमा दे मेरे मौला, उन्हां दे रिश्ते हो जावन, बच्चियां दे भी हो जावन, बच्चियां दे भी हो जावन मेरे मौला। उस तो बाद तेरी बारगाह विच इल्तिजा करदा, लोकां दा कारोबार नहीं गा, महंगाई है मेरे मौला, इस महंगाई नूं खत्म फरमा खत्म फरमा खत्म फरमा मेरे मौला। सब नूं रोज़गार अता फरमा, दीन दी समझ अता फरमा, दीन नाल प्यार करने दी तौफीक अता फरमा, जिन्हां दे कर्जा कर्जे सी खलासी अता फरमा। परवरदिगार छोटियां नूं मां बाप दा अदब, बड़ियां नूं मां बाप नूं छोटियां नाल शफकत करने दी तौफीक अता फरमा मेरे मौला। मेरे मौला मज़हब इस्लाम नाल प्यार करने दी तौफीक अता फरमा, मज़हब इस्लाम नाल चलने दी तौफीक अता फरमा मेरे मौला, मेहरबानी फरमा मेहरबानी फरमा। मज़हब इस्लाम नाल मोहब्बत करने दी तौफीक अता फरमा, दीन नी तबलीग करने दी तौफीक अता फरमा, दीन नूं समझने दी तौफीक अता फरमा, नमाज़े पंजगाना बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमा, गठियां बह के खाने की तौफीक अता फरमा, अपनी अपनी प्लेटा ही नहीं गठियां बह के इतफाक 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 अल्लाह पसंद करता है मेरे मौला। शर शैतान को बचा, सराते मुस्तकीम ते चलने की तौफीक अता फरमा, कुबर दे अज़ाब को बचा, सराते मुस्तकीम ते चलने की तौफीक अता फरमा। जब भी वक्त नज़र आए ला इलाहा इल्लल्लाह। जो बात आपसे करना चाहता था वो ये है, अभी तो ये फरवरी जा रही है, मार्च भारत के लिए मोदी के लिए अच्छा नहीं है, मार्च अच्छा नहीं है। और जिस जगह भी डबल 11 आएगा, वो बड़े डबल 11 जिस ना 11 होता है 111 होता है, ना 211 होता है, 7-4-11 होता है, 6-5-11 होता है। ये डेटें जो है मार्च की बड़ी खतरनाक है, ये भी मैं आपको बता दूं। भारत की जो है ना, भारत की ये जो मार्च का महीना है उसकी तबाही निकाल के चला जाएगा, तबाही बर्बादी। और मुझे एक बहुत बड़ा उस दिन झटका आया था ना, ज़लज़ले का झटका आया था, और मुझे साफ वाज़ेह नजर आ रहा है। और भारत के अंदर बहुत बड़ा ज़लज़ला जो सियासत हर चीज का नक्शा बदल देगा। जो मार्च का महीना है, जो महीना है, ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। चीन जड़ा है, चीन अमेरिका नूं पिछे छोड़ दिता, बहुत पिछे। चीन और अमेरिका चीन नूं नहीं पहुंच सकता, ना डॉलर चीन नूं पहुंच सकता, ना टेक्नोलॉजी पहुंच सकता, ना मिसाइलां ना एटम ना पढ़ाई ना लिखाई किसी चीज चीन ने जड़ी हद गई वो अमेरिका अबूर नहीं कर सकता, ना चाइना उसनूं अबूर करन देंदा। ये पक्की गल है। और दूसरी गल मैं तुहानूं दस देवां, बिल्कुल जड़ी दस देना, इमरान खान ने सेनेट का इलेक्शन हारने के बहुत कम चांस है, बहुत ही कम चांस है इलेक्शन हारने दे हैं। और एक चीज तुहानूं और भी दस देवां, ये भी अपने ज़हन च रखियो। ये टेक्नोक्रेट लैके आए ना, टेक्नोक्रेट ये लैके आ रहे हैं, टेक्नोक्रेट इन्हें ये साजिश बनाई थी। मैं एक गल इन्होंने और भी दसदा, ये भी जरा अपने ज़हन च रखन। हाँ, असैम्बलियां तहलील होंगी, असैम्बलियां
صدارتی نظام نافذ ہوگا. ہاں اسلامی صدارتی نظام آئے گا. پکی گل ہے. تسی اپنی کھڑکی توڑ تسی زور لا کے نو. ہاں عرفے آہو زور لا لو جتنا زور ہے یا تسی لا لو. ہاں جیڑا ادھر جیڑا حساب کتاب بننا مینوں وہ بھی نظر آتا ہے. اسمبلیاں تروڑ کے ہر چیز کر کے اسلامی صدارتی نظام اور اس تو بعد یک جماعتی نظام یک 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 اسلامی صدارتی نظام. اور جیڑی گل ہوں تمہیں میں دسنی چاہنا وہ یہ کہ مولا حسین نے ایک بوڑھے شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. ایک بوڑھے آدمی نو وضو کر دیا تکے وضو غلط کرتا سی. مولا حسین سن اس میں یہ گل نہیں آخی بابا تو وضو غلط کر رہے, بابا جی تسی وضو غلط کر رہے ہو, بابا جان تسی وضو غلط کر رہے ہو, یہ گل انہوں نے نہیں آخی. نہیں آخی. وہ بڑے امن نال بڑے تحمل نال بڑے پیار نال بڑے سلیقے نال وہ بابا جی نے پیچھے ہٹیا تو وہ جا کے بیٹھن وضو والی جگہ تے. اب بابا جی ذرا کہ ایک منٹ اتنے ذرا کھلوئے ہو میں وضو کرسا ذرا مینوں تکیو جسی میں غلط کیتا مینوں ذرا دسیو. مولا حسین سن دوبارہ وضو کیتا اور جڑا ضعیف العمر سی آدمی ہے وہ سمجھ گیا کہ میرے وضوؤں جو فرق ہے وہ فرق بڑے طریقے نال کر کے کٹا چھوڑیا. اس واسطے جڑے ہوندے عقل والوں کے مقدر میں کہاں ہے ذوق جنوں, عقل والوں کے مقدر میں کہاں ہے ذوق جنوں. عشق والے ہی ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. مقصد کہنے رہے گا جڑے لوگ عشق لے ہوندے نا بڑے طریقے کار نال دوئے سمجھاندے ہیں. جیڑا میں انہاں سے معقولا ہن بڑا کے آندا نا ساڑا جڑا علاقہ ہے مظفر آباد اتنے جڑے چاول ہوندے نے انیاں سیریاں ہوندیاں سیریاں بڑیاں مطلب 50-100 چھٹاں وچوں مطلب تائی نکلدی چاول نکلدے انیاں بڑیاں سیریاں ہوندیاں. ایک سیر اسی بٹراسی کول سیر اسی بہت بڑی سیر اسی جس اندروں کم از کم 1500-1600 چھٹ دانے مطلب وچوں چاول نکلدے سن. تائیں اسے آکھنے پر دعا جڑی اسی نا دعا جڑی اسی ایک تو چھوٹے آدمی نو کوڈو آکھدے نا کوڈو آکھدے. ایک چھوٹا آدمی سی اسی عالم دین اور بڑا صحیح عالم دین ہر چیز پر اس کی گرفت سی. اس نو سارے جڑے سیری والے جتنے بھی اسے ہے یہ جڑے چھوٹے قد لا سی یہ سید بھی سی سچا سید سی.